Pozdrav svima! Tema ovog videa su odgovori na pitanje koja su postavili članovi Poljoinfo foruma, kao i najava nekih narednih dešavanja i nekih narednih planova za čitav Poljoinfo projekat. Pre par mjeseci sam pokrenuo temu na forumu s opcijom da članovi Poljoinfo foruma mogu postavljati pitanja vezano za forum, a da ja na ta pitanja odgovaram ovako u video formatu, s tim da bi usput i najavio neke planove za Poljoinfo projekat. Tako da treba odmah biti jasno da će ovaj video trajati malo duže. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Poljoinfo YouTube kanal. Pozivam vas da ostavite like ili komentar, ili ako vam se sviđa kanal da se pretplatite na njega. Ovdje ću također da se zahvalim svim urednicima koji volonterski pomažu da Poljoinfo radi bez većih problema. Pa da krenemo. Prvo pitanje se tiče dodavanja dokumentacije na Poljoinfo forum, to su katalozi rezervnih delova za poljoprivredne mašine i uputstvo za rad sa poljoprivrednim mašinama u deo foruma koji je za to predviđen. Stvar je u tome da imam nekih 15 priručnika spremnih koje treba skenirati, potom ih treba prebaciti u PDF dokumente i postaviti ih na Poljoinfo forumu sekciji za dodavanje dokumentacije. Za ovo će trebati malo vremena, ali je u planu da se to ponovo aktivira malo više. Pomoglo bi ako biste se preko forme, preko ove teme za postavljanje pitanja javili i napisali otprilike ako vam treba neka dokumentacija ili ako vam je nešto od dokumentacije zanimljivo ili potrebno. Stvar je takva da ja mogu da dodajem ovu dokumentaciju koju imam, ali bez neke povratne informacije. Ja ne znam da li je članovima Poljoinfo foruma da li su uopšte ti priručnici potrebni nekom od članova Poljoinfo foruma. Drugo pitanje se tiče pretrage na forumu i da li postoji neki način da se ona učini da bude funkcionalnija. Odgovor na ovo pitanje je prilično kratak i jednostavan. Ne, zato što sve funkcije u toj opciji za pretragu zavise od tima koji vodi projekat Xenforo, odnosno firme koja radi na razvoju Xenforo skripte za forume. Ovdje ću skrenuti pažnju na opcije napredne pretrage koja daje mogućnost za filtriranje po sistemu članova, pretrazi dokumentacije po tome da se pretražuju samo naslovi tema ili samo teme. Verujem da većina članova nije previše ni gledala koje su opcije napredne pretrage, ali u svakom slučaju su veoma široke i ima ih dosta, a pomažu da se lakše isfiltriraju poruke. Trenutno je na forumu Poljoinfo napisano preko 1.900.000 poruka i zaista je malo teže naći nešto što je vezano strogo za ono što vas zanima. Ovim sam ukratko stigao do kraja odgovora na ta dva pitanja, samo su dva pitanja stigla. Pozivam vas da iskoristite priliku da postavite pitanja vezana za Poljoinfo projekat. Poljoinfo projekat pored foruma čine još i PoljoWiki, odnosno poljoprivredna enciklopedija, koja se nalazi na poddomenu Poljoinfo foruma, i uz to ide i Poljoinfo YouTube kanal na kom se objavljuje ovaj video. Link do ove teme ćete naći ovdje ispod videa, u opisu videa će stajati link do te teme gdje je sve objašnjeno i link do formulara je u temi u kojoj možete da postavite pitanje. Sada prelazim polako na priču o planovima za dalji rad na Poljoinfo forumu, odnosno šta nas očekuje u nekih narednih par mjeseci. Kao što sam spomenuo, ti planovi će biti spomenuti i za PoljoWiki, odnosno poljoprivrednu enciklopediju, kao i za Poljoinfo YouTube kanal. Reći ću šta se planira za neki naredni period. Ali pre toga ću da spomenem sistem donacija koji je pokrenut na Poljoinfo forumu, koji za cilj ima da ubrza razvoj ovih projekata, da se oni brže razvijaju i da bolje izgledaju. Neko će reći možda da su tu reklame
kako se zove, koje obezbeđuju financije za forum, međutim kapaciteti za reklamiranje su popunjeni sa kapacitetom od 50%, te je u skladu sa tim i sistem zarade, odnosno zarada je, pa je i sama zarada od reklamiranja na tom nivou. Delom zašto ima manje reklama na forumu, zašto je samo iskorišćen kapacitet od 50%, jeste pristup da se dozvoli da se piše svašta po forumu, kako što se tiče same politike ili što se tiče same mehanizacije, iskustva sa mehanizacijom ili iskustvo sa određenom semenskom robom. A to nas dovodi do toga da pojedine firme ne žele da plaćaju reklamiranje na takvom sajtu ili forumu. Ovo oko reklamiranja sam morao da spomenem, čisto da bi se razumelo koliko su korisne donacije i koliko bi one pomogle da se čitav sistem unapredi. Sve objašnjeno na stranici gde su donacije, da ne dužim previše, a ovde moram priznati da je sistem za uplate donacije za Poljoinfo forum, odnosno Poljoinfo projekat, pokrenut pre 1,5 godina i da je za tih 1,5 dana ukupno stiglo 10 € preko Paypala. Nadam se da će se popraviti ta situacija sa donacijama, jer to bi zaista ubrzalo rad na nekim delovima ovog projekta, ali da se sad vratimo na priču o planovima za razvoj Poljoinfo projekta. Naravno, prvo krećemo sa Poljoinfo forumom i najavom nekih planova za njegov razvoj, a u principu to je dosadno jer se tiče tehničkih stvari, odnosno radit će se prelazak na novi hosting. Na tome se već radi par meseci, odnosno gledam i pravim neke liste, jer potrebno je naći hosting koji će da ispuni zahteve i na tome će se raditi sigurno još par meseci da bi se obavilo prebacivanje na sledeći hosting bez problema, da ne dođemo u situaciju da forum ne radi neko vreme, par dana, ili da ne dođemo u situaciju da deo poruka bude izgubljen. Sad malo da kažem nešto i o PoljoWikiju, odnosno poljoprivrednoj enciklopediji u sklopu Poljoinfo foruma. Na njoj se sad ništa ne radi, postoji spisak tema koje će se obraditi i koje će se postaviti, ali to je usko vezano i sa prelaskom na novi hosting koji će obezbediti stabilniji rad. Pomoglo bi ako biste preko pitanja, preko te teme za pitanja se javili koje oblasti da se pokriju, koje teme da se opišu, jer cilj PoljoWikija jeste da se piše o nekim temama bez pritiska sponzora, da se ne ponavljaju 100 puta iste priče o istim, na primjer, sortama pšenice, o istim sortama kukuruza, o istim voćkama, o istim rasama ovaca, koza, koji su pod pritiskom sponzora koji to finansiraju, nego da se da mogućnost da se piše o informacijama koje zapravo ljude zanimaju. Ali opet kažem, to je vezano za prelazak na novi hosting. Takođe moram da spomenem da preko te opcije za slanje poruka i pitanja možete predložiti otvaranje nekih novih sekcija ili nekih novih tema na Poljoinfo forumu ako vidite da ih nema. Sada malo da spomenem i priču o Poljoinfo YouTube kanalu. Tu se pokazalo za neke teme postoji dosta interesovanja, tako da postoji video koji ima preko 400.000 pregleda, što znači da je interesantan i sasvim sigurno da će se nastaviti rad na Poljoinfo YouTube kanalu. Ovde se povremeno postavlja pitanje ispod nekih videa zašto se ne snima češće, pa ću to sad ukratko da objasnim, a opet je vezano za financije. Jednostavno za jedan video koji traje od 8 do 10 minuta, meni je potrebno da radim nekih 40 sati, 40 radnih sati, da bi ja to sve napisao, snimio, obradio audio. To je bez snimanja videa i bez skupljanja slika za sam video. Trenutno je situacija takva da ja mogu nedeljno da odvojim 2 puta nedeljno po 2-3 sata da bi snimio video, što je opet tako je kako je i sasvim sigurno će se nastaviti sa snimanjem videa. A to nas opet samo po sebi dovodi do pitanja financija, odnosno donacija.
jer bi se taj sistem ubrzao naravno ako bi ja mogao da platim nekome da odradi deo toga materijala. Što se tiče planova za Poljuinfo YouTube kanal, tu postoji spisak od 15 tema koje će se snimati. 3 teme su već napisane, kako se zove materijal, šta ću pričati, i trenutno sakupljam video materijal i slike da bih to mogao da montiram. Oko cijelog Poljuinfo projekta mogu samo ukratko da kažem: učestvujte, pitajte, odgovarajte, podržite. To će pomoći da se ceo sistem nastavi kretati unapred. Ovo sve naravno važi ukoliko smatrate da je Poljuinfo projekat od koristi na ovim našim prostorima. Ovim polako završavamo ovu epizodu sa odgovorima na pitanja i najavom nekih planova za naredni period. Sljedeću epizodu sa sličnim formatom možete očekivati na jesen. Do tada iskoristite priliku pa postavite pitanja, rado ću na njih sve da odgovorim. Ta pitanja mogu biti vezana za Poljuinfo forum, za PoljuWiki ili za Poljuinfo YouTube kanal. Pozdravljam vas do sljedećeg videa.